महाल्या के टेलीविजन प्रसारण में कभी अपनी शक्तिशाली असुर की भूमिका से दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाले अभिनेता अमल चौधरी का अत्यंत दुखद और दयनीय परिस्थितियों में निधन हो गया। 66 वर्षीय अमल बाबू लंबे समय से बीमारी और गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। आज सुबह अशोकनगर स्थित उनके घर का ताला तोड़कर पुलिस ने उनका बेजान शरीर बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गरीबी के कारण उन्हें न तो उचित भोजन मिल पा रहा था और न ही इलाज, जिसके चलते उन्होंने गुमनामी में दम तोड़ दिया। अविवाहित होने के कारण अमल बाबू घर में अकेले रहते थे। कुछ साल पहले एक दुर्घटना में घायल होने के बाद से उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया। पड़ोसियों और प्रशंसकों ने भारी मन से उन्हें याद करते हुए बताया कि उन्होंने न केवल महाल्या बल्कि कई बंगाली फिल्मों और लोकप्रिय मेगा सीरियल्स में भी अहम भूमिका निभाई थी। उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने पर स्थानीय लोग अक्सर उनकी मदद के लिए आगे आते थे। अशोकनगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बारासात मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उनके निधन से कला जगत और स्थानीय क्षेत्र में शोक की लहर है। आज 3 दिन যাবত আমাকে কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। রোজই আমাদের বাড়িতে এসে বসতো, আমার সেজদার ঘরের সঙ্গে বসতো। 3 দিন ধরে ও আসছে না। তখন আমাদের একটা সেজদা বললেন যে এরকম ও আসছে না, তুই একটু দেখতো ওকে ডেকে, হ্যাঁ কেন আসছে না। তা ডাকলাম, দুপুরবেলা ওর একজন লোক ছিল, সে এসে ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া পায়নি। তারপর সন্ধ্যাবেলা গিয়ে আমি গিয়ে ডাকলাম অনেকবার, তাকে সাড়া দেয়নি। আজকে সকালবেলা আমরা আবার বলে কী ব্যাপার, ও অসুস্থ, হাঁটতে পারতো না ঠিক মতো। আমরা ওকে বললাম যে তুমি হসপিটালে ভর্তি হও, তোমার শরীরটা ভালো না, ওখানে খাওয়া দাওয়া পাবে, সবই পাবে, তাহলে তোমার চিকিৎসাটাও হবে, ওখানে ভর্তি হয়ে যাও। ও যায়নি। তারপর আজকে সকালবেলা আমরা স্থানীয় কমিশনারকে আমরা বললাম, বলার পরে বললো, স্থানীয় কমিশনার বললো তাহলে ঘরটা তোমরা গিয়ে দেখো কী অবস্থা। তখন তালা দেওয়া ছিল, পুলিশের পারমিশন নিয়ে আমরা তালাটা ভেঙে ঘরে গিয়ে দেখলাম ও মরে আছে বলতে আমরা দেখলাম যে ও জ্ঞান বিষ্ণুপুরে ছিল, খাটের উপরে শোয়া। তারপরে আপনারা হাসপাতাল নিয়ে গেলেন? তারপরে আমরা হসপিটালে নিয়ে গেলাম। হসপিটাল থেকে ডাক্তারবাবু বলেন যে মারা গেছে। এবং কবে মারা গেছে আমরা সঠিক জানি না, আমরা বলতে পারবো না। লাস্ট কবে দেখা গেছিল? লাস্ট গত শুক্রবার দেখা গেছে। শুক্রবার দিন ওর সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল। এসে চাটা খেলো আমাদের বাড়ির সামনে, চাটা খেয়ে বাড়িতে গেলো, তখনই ওই কথাবার্তাগুলো হলো। তারপরে আর সাথে আর দেখা নেই। এখন তো আমরা হসপিটালে নিয়ে গেলাম সকালবেলা। হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পর বললেন যে এরকম পোস্টমর্টম হবে। কি অবস্থা দেহর? ওকে দেখলাম উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছে, শুয়ে আছে। এই ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़।